खुलुमखा जत चिनी दंग टिभि नाय तंनाय लुखरकनो जों तिनि अब हाइकेनो साइमाखा खुमुलुं तिनि टिटि एडिसिनि कैपिटल अ थायनो तिप्रालेनि खरांति सलायमानि आइटिए तिरकनि बिसिंति जों अब हाइकेनो जों अर साइमाखा गोबां कुक लुखरकनो तुबुय तिनि आइपिए तिरकनि बिसिंति लुखरकनो माथांनानि अब हाइकेनो जों खरांति सलाय दंमानि अब हाइकेनो साइमाखा जों अर खरकसा बेनार तिजाय थे केबा अर तिप्रालेन सेट अब हाइके सुनांजा तिनि अब हाइकेनो जों खरकसा बाबाय तिनि कक खायदे रायने सार तिनि जे अ लुखुथुम पान्दा अ लाम हिमबतक तिनि तामनि बागै अब हाइके हिंना ना किस विशेष के तिनि लुखुथुम पान्दा खालामनाय के सिनि एडिसियाम छैन जों कताल राज्य खायनानै एकेबार बुमुं फारका जों तिप्रालेन कताल हास्ते खायनानै बागै तिनि विशेष के सिनि जनसभा अमनि बिसिति जों दिल्लीआव खरां रहनानै बागै तिनि जनसभा खालामनाय आसार हाइके तिनि जे अ लुखुथुम पान्दानि बिसिंति हास्ते हा कतर अब हाइके नरकनि कक रकनो खनायाका नरकनि बसखांगो बबा हाइ चबा कतर अब चिनि कक खनायाके जों कैबा आन्दोलन कतर खायनाय 2017 जों बमराव राष्ट्रको खायमाने 11 दिन लगातार खायखा आबनो सानो जों लाइरावै कैबा आन्दोलन कतर खायनानै बागै चिनि टार्गेट दंगो सा तिनि जे अ लुखुथुम पान्दा खायजाकमानि जागा थायनि मुंरता अ लुखुथुम खायजाकमानि जागा थायके चिनि खमलंने दुग माले हाथिव तिनि लुखुथुम पान्दा खायजाकनाय हा बैसार जरा आखना तिनि अब हाइकेनो खरकसा प्रेसिडेन्ट हाइकेबा तिनि लाइक थांजाक अब हाइकेनो जों कतर चबा खायलायमानि ब्रकनि बिसिंति हाइकेनो 11 दिन लाहार कतर तिनि बमरुआ लाहार कतर हाइके तिनि हाथाय कतरनि लाहार कतर लामा कासुमा हाइकेनो तिनिनि जे अ खरां तिप्रालेनि खरां जिरिक लाइबानि हास्ते हा कतर खनाया हुकाय तिनि अ तिप्रा सारकनि बिसिंतिनो ताइवासा लाहार कतरनो कासुनानि बागै थांजागै मानो अब हाइ स्टेप नाजागै मानो तिनि अरनि जे तुइफां अकरा रकनि बिसिंति कक साजाकनि कक तमा कासाव फैका फायदे हाइके जों अरताय खरकसा तिप्रालेनि चबा कतर खायथानि हाइकेबा तिप्रालेनि चबा कतर खायनानि बागै तिनि हास्ते हानो गलै सारिवैनो तिनि अ खमुलुं अ तिप्रा सारकनि कैपिटल खमुलुं टिटि एडिसिनि अ जागावनो ताय खरकसा मालायका जों सिनियर रेडार हाइकेबा तिनि तिप्रालेनि खरांति सालायमानि अ लुखुथुम पान्दाव तिनि अ लुखुथुम पान्दा तामनि बागै खायदेनि नाका तिनि बिन बिसिंति बाहायनि साइमालायने आसा थिं हामबाय दं टिभिनो आसा तिनि जे अ लुखुथुम पान्दा तामति तिनि अ लुखुथुम पान्दा खायजा तिनि लुखुथुम पान्दांखा आईपीएफपी तिनि 2009 नि सिमी प्राय 16 बছর रानी आईपीएफपी एक लक्ष्य उद्देश्य एकटाय एडिसि लाखानो पितो पनंग जाखलायै आनि जाद्द फानो फियगनो बागै जों तिनि अ लुखुथुम पान्दा खालायजागो हाइका सा तिनि जे अ तिप्रा सारकनो माथांना हिनिनो सालफायो दिनथांगो आहाइकेनो चबा खायलायमा मांनो नुजागै दंगो फियाबा ताबो सुगजरा हास्ते हा कतरनि आचकफां अकरा हिनजाकनाय रक ताबो बाहायनो कक खनाया हाइके तिनि बाहाय नरकनि अ तिप्रालेनि खरांति सालायमानि बा अ तिप्रालेनि खरां रि हरतानि ताबो कक खनाया का नरकनि बिसिंति बाहाय चबा कतर चलिने आईपीएफपी चिनि चबा थागलाक बाङै हमले चिनि चबा अब जे माने से चबा चंबा खायनाय चिनि जाति सारा 12 लक्ष टाइल ओ दो फानो फियगनाय खेलाय जों मुभमेन्ट ते आन्दोलन मा खायनाय जे माने साक चिनि हा कतर नरेन्द्र मोदीनि थानायव जों चिनि दाबे चिनि मानथाय आबनो जों स्राय के तिनिनि सिमिनो जों दिल्लीआव जों बुसावरना बागै चिनि तिनि मुभमेन्ट जों खालाय दङ ओ दफानि बागै सा जरादिमान बागै बेलायनो हामबाय जों अर साइमाखा ताइबो चिनि सिक्ला रकनि बिसिंति हाइकेबा तिप्रा सा सिक्ला रकनि बिसिंति जों ताइ बाहायनो साइमा लायनाय तिनि बरकनि खरां बिसुखराय तिप्रालेनि खरां बरक रि हरमानो हास्ते हा कतर अब हाइकेना जों अ खरकसे सिक्ला बदल रकनि बिसिंति तिनि सिरिक माने खरां अब हाइ रकनि बिसिंति न जों बरकनि बिसिंतिला बसक पुइतत अ तिप्राले मानानि बिसिंति Sini praktek bos,
ভারতনি সংবিধাননি রায়দা অনুসারে চিনি ত্রিপুরা হাসলেনো খাদ্যই খানে না এডিসি এলাকানো বেস খালাই IPF 2009 ni simi ini dead jora tabu khub jora sing alada rajyo sano abo chine ek number dabi o dabi ni khorang no kendro sarkar ni thanibo rohordari bagilo tini chini je memut mas gade ঐতিহাসিক জনসমাবেশ তিনি নরক মুগি মানখেনা নরকতনা সাইমানো IPFT সিমিনো এমন এক পার্টি যে পার্টি ত্রিপুরাসানি যত হামকাইনি ক্ষেত্রেও যত নিশ্চয় সেকাম যে নাংমা জাগাবো কক সাই ফাইও তিনিবো ও কক নন যিনি বসংনো মুথানানি বাগै কেন্দ্র সরকার থানি তিনি দাবি যে নরক ত্রিপুরাসানা আসিফ হামজাগো থাকে ত্রিপুরাসানি যে লং পেন্ডিং যে ইস্যু ত্রিপুরালেনি যে ইস্যু আলাদা রাজ্য যে ইস্যু এই আলাদা রাজ্য ন ডাক্তি খাইয়েই নরক গঠন এক নাম্বার দুই নাম্বার কেন্দ্র সরকার সাজা IPF যে নরকনি থানিও जों 125th amendment খাইয়ে এডিশনাল টাইব অধিক ক্ষমতায় মূর পাওয়ার দেখিন তামো পাওয়ার দেখিন আবো বড় গুনানি বড় পক্ষ দं গাইছিনি বক্তব্য অবনো নাইদি নরক জেরিনা মানি আবো তামরিনা আবো পাবলিক ডোমেইন কে কইবাদি ক্লিয়ার খাইদি আসে ত্রিপুরাসানা जों মুদ্দা তো নরক জেরিনা মানি আবনো ডাক্তি খাই ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া আবনো চিনি মূল ada haike o akere to buskango lai thangnai sal rogo जों haste ha otoro bo thangai tiprale ni khorang ticha mani nuka haike tini oba hairokno haste ha otoro thangai bo tini oba haike khnaya ba tini oba haike no tini haste oba haino khorang ticha lai ni na ka tini oba hai khorang khnaya ka norok ni bising tai boba hai choba tole nai naidi obo o je isu obo তিনি সিমনো ইস্যুটি সাজাগা হাইয়া অব একটা প্রক্রিয়া কাইসে কলক প্রক্রিয়া তিনি যে লোকখন পান্ডা খাই মানে অবনি বিসিংতি ন প্লাচ্চা মানানি আপনি কগিয়া তবে অব ও যে প্রক্রিয়া ন তাইবো স্ট্রেংথেন করিনি বাগিন তাইবো রাগ রিনা বাগিন চিনি যে সানমন অব যে जों কোনো মতে উসলুনানি কগিয়া অবন ফুনকনা বাগিন চিনি তিনিনি যে লোকথুম পান্ডা কটর গেদারিং ক্লাই sadarani sidimu ani sinimung buddho deborma IPP party ni assistant general secretary kana tini oro khorokcha sikla buddho debroma assistant party IPF tini assistant secretary ni bisingte IPF tini choba hai keba tiprale ni choba thakplaya aba hai keno tini hasse ha kotoro gosiasa tini hasse ha kotor ni bisingte gosimung maniasa tini IPF tini choba tipra sarokna mathangi thangnani choba aba hai keno tini choli ui thangnai hinino sakni thui hai keba sakni ri rokno khibino lahar kutung rogo achok laimani hai keba tini oba hai thui thangchinai hinino borok tin bisingte जों choba no khalaimani aba hai rogo hai nukjaka aba hai ni bisingte no borok o hasteo tini botor choba khai tini oba hai ke phaimani ya polo tini khara no haste ha kotorni achok phang okra hinjaknai rok khara no tini tiprale ni khorang